Hello everyone, halo semuanya, good morning, selamat pagi. Welcome to my English class. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris. And it is the first meeting for us. Dan hari ini adalah pertemuan pertama kita. And of course in the online class. Dan tentu saja masih dalam online class atau daring. And well, in this class we are going to talk about self introduction. Jadi hari ini kita tuh mau belajar mengenai self introduction. Do you know self introduction? Kamu tahu tidak tentang self introduction? Yeah, you must be know about self introduction because you may need to introduce yourself when you have a new English class. Jadi kamu tuh pasti harus melakukan kegiatan perkenalan diri ini. Contohnya misalnya pada saat kamu masuk di pelajaran bahasa Inggris for the first time, untuk pertama kalinya, or you meet new person, atau kamu ketemu dengan orang yang baru, you must be want to know him or her. Kamu pasti ingin tahu siapa dia itu gitu ya. So you should have introduction. Jadi kalian harus melakukan introduction. So what is introduction? In bahasa, jadi dalam bahasa Indonesia self introduction itu adalah perkenalan diri. And then before we are going to continue about introduction, we should know the basic thing. Kita harus tahu hal yang utama dulu untuk introduction. Tapi sebelumnya let me introduce myself. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Do you know about me? Ada yang sudah kenal tentang saya? Okay, my full name actually, my name is Napsia Herunisa, and then my nickname is Inaf. Or you can call me with Bu Inaf, or some students always call me with Miss Inaf. It's up to you. Kamu boleh memanggil saya dengan sebutan Bu Inaf, Miss Inaf, Imis, atau apapun deh. I live in Bojonggenteng. Do you know Bojonggenteng? It is really so far from Kabandungan. And then my address is Kampung Nanggela, RT 13, RW 04, Desa Cipanengah, Kecamatan Bojonggenteng. It is my address exactly. I am 39 years old. Old. And then I am a mother of a boy and I'm a teacher at the State High School 1 Kabandungan. Saya adalah seorang ibu dengan satu anak, dan juga saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Kabandungan ini. That's all my introduction. I think it's a little bit of myself. Thank you for your attention. And then let's continue about the next material. Before we are going to introduce ourselves, you should note about the basic thing when we want to introduce ourselves. The first thing you need when introducing is, ini adalah hal yang pertama yang kamu butuhkan ketika kamu mau memperkenalkan diri. Jadi jangan ujuk-ujuk nama saya. When you meet someone, when you meet someone, ketika kamu ketemu sama orang and he is really new for you, dan dia itu sebenarnya baru banget buat kamu, tiba-tiba nama saya adalah, kan? You should start with what is it? Greeting. Jadi hal yang pertama kamu lakukan adalah greeting. Do you know greeting? Kamu tahu nggak greeting itu apa? Kalau greeting itu dalam bahasa kitanya itu adalah menyapa, sapaan. And it is the first thing when you meet each other. Kalau pertama kali, even someone you know, apakah itu orang yang kamu ketahui, orang yang kamu kenal, atau someone juga, atau seseorang yang memang baru banget, you just greet him or greet her. Kamu harus menyapanya. And then greeting divide into two part. Nah, sebenarnya greeting itu, sapaan itu ada dua bentuknya. The first and the second. The first is formal. Yang pertama itu sapaannya bentuknya formal.
yang resmi, and then informal, ini yang casual atau nggak resmi gitu, yang santai mungkin ya. And what is about formal greeting? Dan formal greeting itu yang kayak gimana sih? Sapaan yang resmi itu kayak gimana? Sapaannya itu like hello, hello belong to formal greeting. Ternyata hello itu adalah formal greeting. Ini kan kalau kita ketemu sama orang, hello, it is kinds of greeting. Ini adalah salah satu bentuk sapaan. And then you can respond with hello. Kamu juga bisa menyapanya. When someone say hello, Mr. A say hello, si A itu bilang hello, and then Mr. B say hello. Jangan lupa jawab juga dengan, biasanya sama hello dengan hello. And then good morning. I think it's something familiar with you, sesuatu yang sangat sudah terbiasa sama diri kalian ya. Bilang good morning, and then it should be situational. Ini harus sesuai dengan situasinya. If today is morning, so you should say good morning. But if the day is evening, don't say good evening. Just say good evening. Okay. If someone say good morning, so you can respond or reply with good morning again. And then good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Kapan sih good evening itu? Good evening itu biasanya abis maghrib lah, kalau di kita mah bisa lagi sampai menjelang malam itu good evening. Jadi it's not good night, bukan good night ya. How do you do? This one kadang kita suka dengar how do you do itu apa ya, sama something like hello, kayak hello. Kalau orang ada yang bilang how do you do, itu artinya dia bilang hello juga. So you can answer, kalian bisa jawab dengan kata how do you do juga. This one is really common. Everyone, setiap orang kalau ketemu itu bilang, hey, how are you? Hal, apa kabarmu? Nah ini salah satu contoh greeting yang sangat sering digunakan. Hey, how are you? You can answer. Kalian bisa respon dengan, oh, I am fine, thanks, I'm okay, amazing, whatever you can answer. And then how are you doing? How are you doing itu kan ada kata doing, jangan katakan ini. Jangan bilang kalau how are you doing itu kamu lagi ngapain, tapi sama. It's same with how are you. Jadi sama dengan how are you. How are you doing? I'm doing well. Itu artinya saya juga I'm doing well, I'm doing okay. Itu sama artinya saya baik-baik saja. How is everything? Gimana nih kabarnya? Everything. Kita kan jadi gak hanya badan, mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan kita nanyain kondisinya gimana. How is everything? Everything is fine, everything is okay, fantastic. You can also say something positive to respond this greeting. And nice to meet you. Nah biasanya orang suka bilang for the first time, nice to meet you, senang sekali bertemu dengan kamu. You can respond with nice to meet you, or nice to meet you too. Nah orang-orang suka bilang nice to meet you too. Nah ini adalah formal greeting. Ada hello, good morning, good afternoon, good evening, how do you do, how are you. Maksudnya ada masih banyak lagi, cuman ini aja untuk sementara. Tadi yang pertama itu greeting itu ada berapa? How many greeting? There are two greetings. The first is formal greeting, and the second one is, masih ingat? The second one is informal greeting. Ini informal greetingnya kalian bisa pelajari. Ada hey, hi juga, yo, hiya, what's up, what's good, how is it going, you been, how have you been, sorry. Ini adalah informal greeting. Jadi before we are going to continue to introduction, jadi sebelum kita melakukan perkenalan diri,
Jadi the first thing, remember we should start with greeting. Kita mulai dengan greeting, dengan menyapa dulu, and then greeting and divide into two part. Ada dua apa? Ada dua bagian, ada formal sama informal. Tadi yang formal tadi, kemudian this one is informal. You can learn more. Kalian bisa pelajari lagi.